बंधु माने आपणको आमर एई नुआ वीडियो रे स्वागत। बंधु माने आज आम नहीं आसु आपणक 10टी क्वेश्चन गोटे जनरल नॉलेज एवं किसी करेन्ट अफेयर क्वेश्चन थिबा वीडियोटी। दर्शक बंधु यही जो 10टी क्वेश्चन रही एगुड़ाक बहुत बढ़िया इंपोर्टाट क्वेश्चन रही जो क्वेश्चन गुड़िक कि आपणकर विभिन्न एग्जाम जेपरिक आपणकर ग्रुप डी रेलवे ता सहित ओटीएटी सीटी एग्जाम यहीपरी आपणकर जो गवर्नमेंट एंट्रांस एग्जाम रोचे से एग्जाम रे आसीबार 100% चांस रही। तो से आपन को कही रखुची आपन जदि एहीपरि वीडियो देखा चाहूँगी एवं आपन प्रथम थर आम चैनल को विजिट करुँच तेबे आपन वर्तमान ही आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे वर्तमान चलतु बंधु माने आपनक पई प्रथम प्रश्न भारतर नागरिक माने केतो गोटी मौलिक अधिकार पाइछन्ते। मु आउ थरे प्रश्नटी कहि रखुची भारतर नागरिक माने केतोटी मौलिक अधिकार पाइछन्ते। ऑप्शन ए 8टी, ऑप्शन बी 5टी एवं ऑप्शन सी 6टी, ऑप्शन डी 7टी। तेबे आपण जदि उत्तर जानिछन्ती तेबे कमेंट करी निश्चिंत जणातु। बंधु माने यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी 6टी। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक मानकु 6टी मौलिक अधिकार प्रदान करिसंती। सेगुड़िक कौन कौन रही बंधु माने मु कहि रखुची सेगुड़िक हेउची वक्तव्य और अभिव्यक्तिर स्वाधीनता एवं शांतिपूर्ण भावरे एकाठी हेबार स्वाधीनता, यूनियन गठन करिबार स्वाधीनता, भारतर जेकोसी अंचल रे बास करिबार स्वाधीनता एवं समस्तंकु स्वाधीनता। तो यहीपरि भाव में भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक मानक 6टी मौलिक अधिकार प्रदान करिसंती। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा सचिवालय मुख्य प्रशासनिक मुख्य को कौन कुआ जाए। आउ थरे कहि रखुची ओडिशा सचिवालय प्रशासनिक मुख्य को कौन कुआ जाए। ऑप्शन ए प्रमुख सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, ऑप्शन सी मुख्य शासन सचिव, ऑप्शन डी मुख्य प्रशासक। वर्तमान उत्तर कहतु बंधु माने यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी मुख्य शासन सचिव। ओडिशा सचिवालय रे जे प्रशासनिक मुख्य रही थांती तांको मुख्य शासन सचिव बोली कुहा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यनु केउंटी भारत पाए प्रयोज्य। दर्शक बंधु आउ थरे बुझाई देउची ए जो तळे 4टी ऑप्शन रही ता भितर भारत पाए केउंटी प्रयोज्य। ऑप्शन ए केउंटी नुहे, ऑप्शन बी धर्म थिबा राष्ट्र, ऑप्शन सी संघीय राष्ट्र, ऑप्शन डी ऐच्छिक राष्ट्र। वर्तमान उत्तर कहतु बंधु माने यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी संघीय राष्ट्र। कारण भारत संविधान पर संघीय राष्ट्र ही प्रयोज्य। भारत धर्म थिबा राष्ट्र नुहे तेणु याको माइनस करंतु। ता सहित भारत ऐच्छिक राष्ट्र मध्य नुहे तेणु याको माइनस करंतु। यार सठिक उत्तर हेउची संघीय राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउंटी भारतीय संविधानर गुण नुहे। आउ थरे कहि रखिबे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भारतीय संविधानर गुण नुहे। ऑप्शन ए संसदीय राष्ट्र, ऑप्शन बी ऐच्छिक राष्ट्र, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी एक नागरिकत्व। उत्तर कहंतु तेबे यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी ऐच्छिक राष्ट्र। बंधु माने भारतीय संविधान गोटे गुण नुहे जो ऐच्छिक राष्ट्र। भारत गोटे संसदीय राष्ट्र आपण माने जानिछंती ता सहित ऐच्छिक राष्ट्र भारत नुहे। ऑप्शन सी रे मध्ये जोटा कि रहउची धर्मनिरपेक्षता यह मध्ये भारतीय संविधान सफा भाव में कहिछि जे भारतर संविधान कोनोसी धर्म को प्रोत्साहन कराए नाही। ता सहित भारत एक नागरिकत्व व्यवस्था मध्ये रहिछि। भारत रे केवल केंद्र सरकार ही समस्त को नागरिकता प्रदान करते राज्य सरकार को एथिपाई नागरिकता प्रदान करिवार अधिकार दिया जाय नाही। तेणु यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय जातीय कांग्रेस केबे स्थापना करा जायतिला। आउ थरे कहि रखिबे भारतीय जातीय कांग्रेस केबे स्थापना करा जायतिला। ऑप्शन ए 1884 मसिया, ऑप्शन बी 1885 मसिया, ऑप्शन सी 1875 मसीहा, ऑप्शन डी 1857 मसीहा। बंधु माने यार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी 1885 मसीहा। कारण जितेबाला 1885 मसीह भारत में इंग्रेज माने शासन करुले से भारत को आसवा इंग्रेजर जड़े प्रशासनिक अधिकारी आलान एक्टिवियन ह्यूम तांको नाम थिला। से
କହିଥିଲେ कि ଭାରତର ଯେଉଁ ଜନନାୟକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଜନନାୟକ ମାନେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି, ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଏହିପରି କେତେକ ଜନନାୟକ ମାନେ ମିଶି 1885 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ କହି ରଖିବି ଯେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପିତା ରୂପେ ସେହି ମହାନ ଜନନାୟକ ଆଲାନ ଆକ୍ଟିଭିଆନ ହ୍ୟୁମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବେ, ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ 368 ଧାରା, ଅପସନ୍ ବି 263 ଧାରା, ଅପସନ୍ ସି 268 ଧାରା, ଅପସନ୍ ଡି 370 ଧାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 368 ଧାରା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 368 ଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧାରାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ 368 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବି, କିଏ କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର? ଅପସନ୍ ଏ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଅପସନ୍ ସି ଭାଗବତ ସିଂହ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଉତ୍ତର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଯିଏକି କହିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ କି ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଦନର ନାମ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭାରତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଦନର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ, ଅପସନ୍ ବି ବିଧାନ, ଅପସନ୍ ସି ବିଧାନସଭା, ଅପସନ୍ ଡି ବିଧାନ ପରିଷଦ। ତେବେ ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିଧାନ ପରିଷଦ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାରତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଦନର ନାମ ହେଉଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ବିଧାନସଭା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି କି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାର ସମୟ ସୀମା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 5 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 6 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 4 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 8 ବର୍ଷ। ତେବେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 6 ବର୍ଷ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାର ସମୟ ସୀମା ରହୁଛି 6 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଧାନସଭାର ସମୟ ସୀମା 5 ବର୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଏହାର ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 6 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଲାନ ଆକ୍ଟିଭିଆନ ହ୍ୟୁମ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ, ଅପସନ୍ ବି ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଲାନ ଆକ୍ଟିଭିଆନ ହ୍ୟୁମଙ୍କର ଦାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନନାୟକ ଯେପରିକି ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ ଜନନାୟକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ 1885 ମସିହାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ତ ଥିଲା 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।